Hi, good morning mga palangging. You know what? I have plenty of videos, pictures, long time ago. And until now, never pa na-upload. Busy man ang life, uy. Busy kaayo eh. Saka busy, makabot-abot siya, pamdagan mo na. Sometimes na ako yung mga ma-upload. Diretso bitaw. Nindot sad sa kuan ba pareha lang sa Instagram na reels na imo na lang diretso na bitaw ya automatic man siya mo share ang akong Instagram nga to sa akong Facebook ya diri sa YT world kadiyo ta man gud ang short video nya kinahanglan mag video jud ka kadiyo ta siya baso kinahanglan maghimo jud ka og video nga kanang mag-video jud ka ba? Ya, i-upload na sad nimo nya. Ako kan mag-video ko sometimes. Mabahaw naman kay kanang saka busy na ko. Daghan ako rin magudusa. I'm the only one here and plenty of mga reports, mga paperwork sometimes, especially nga kaming na among lisensyahan unya. Manglimpyo, busy kay ang life as in busy pang love life. Sometimes, busy life, busy love life, busy everything. Busy sa tong family ba? Not, it doesn't mean when I say love life, it's not only the opposite sex, but it's my family too. Yeah, the love of my life forever. Love of my life, my family, close my boyfriend, include na siya tanan. Okay, and friends, I love you all. Thank you for always there for me. And it has not just coffee for now. Di pa ako kumakain. I didn't eat yet. I don't feel like eating. I don't know why. I don't feel good. It's so cold, very cold and super windy. Last night, susug kayo ang grabe ang kuan kanang madungog jud mo ba pero diri siguro diri madungog siya sobra ka grabe ang hangin mga heart nindot na siya akong gipili lang kay naa siya filter yan tamang lipstick ba tamang kuan nakapurma ng kilay kaya matay kilay